tabuk susura nuk zagya ko abo norobo jehetu chini social media ma zaman norobo nugui tongo মানে সেন্টিমেন্ট রুইনে বরমা পলিটিক্যাল নগুই tongo norobo chini je আম্বাসা মন্ডল দলাই হাঙ্করনি যে আম্বাসা মন্ডল চিনি বিভিন্ন কর্মসূচি অঙ্গিতং তাবুক শক্তি কেন্দ্র ভিত্তিক চিনি যুব মোর্চানি হইতে যে গোबांमा চিনি উন্নয়ন সামুক চিনি এডিসি ভিলেজ অংথং বা পঞ্চায়েত অংথং गोबांमा চিনি সামুক খাইনানি তংখো गोबांमा বাকি আপনো নাসিগৈনো চিনি যে পাড়া পাড়াও থাঙै সভা খাইনানি আগামী 2023 नि যে ইলেকশন আপনার রিভিনিউ তাবুক जों প্রত্যেকটা মন্ডল প্রত্যেকটা বুথ লেভেল প্রত্যেকটা শক্তি কেন্দ্র লেভেল जों হাবৈ দङ তামু হিমবা চিনি ই 2023 नि ইলেকশন খুব গুরুত্বপূর্ণ ইলেকশন আপনার নাসিগৈনো চিনি যে আম্বাসা মন্ডলনি गोबांमा जागा आंतेबो थांनाय दिनै कायसा शक्ति केन्द्र जों हाबफायजाक अरो नरबो नखना चिनि सापर्टार फायनाय जों बरबाय गोबांमा जुक्तिगत प्लेनिं खायनाय आगामी दिनाव जों बाहायखौ बारानो तेबो उन्नति खायनाय बागै जे कोनो किछु लामा हायमा जाया तो हाखाय जों मन बाहायखै ठीक खायनाय बागै बरबाय आसोखौ जों शेयरिं खायनाय जों आबनो परे चिनि पार्टिगतबो प्रस्ताब होनायसै संगीतং जों जुब मोर्चार कारण त्रिपुरा राज्यआव गोबांमा মানে সেন্টিমেন্ট রুইনাই বরংনা পলিটিক্যাল जों नुगै दङ नरबो চিনি যে त्रिपुरा राज्यआव बा एडिसिआव ताबुक सुगजरा কোনো মানে মকল খুজানাই মতো সামু উইয়াকো আবন বাগै চিনি त्रिपुरा সারক যারা চিনি त्रिपुरा জনজাতি দংনাই রক বড় হতাশা যেভাবে এডিসি গভর্নমেন্ট বড় এই বিগত এক বছর বড় ভোট দিউনাই সরকার তো বোকা এডিসিও এমন কোনো মকল খুজানাই সামু তাবুক সুগজরা নুগজাগিয়াকো আবন নরবো যেহেতু চিনি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নরবো নুগৈ দङ যে সামুং আব আগিনি গভর্নমেন্ট যে খাইক্लांखा ताबुक सुगजरा मकल कोनो खुजानाय मतो सामुं नुगजागिया आबन बागै चिनि त्रिपुरा सारावनो जों आगामी दिनाव बाहायके एडिसिओ चिनि भारतीय जनता पार्टी न सरकार गठन खायनाय उन्नयनमूलक त्रिपुराव जेमन যত জাগাম উন্নয়ন फैनो एडिसिओ जों तेबो डाबल उन्नयन खायन बागै आबन नासिगै चिनि जुबक रबो सामुं खाय दं जतनो जार जार जाथाव